Hello everyone, welcome to my YouTube channel Odisha Exam Guide to Friends। आज ये वीडियो आमे आरआई ओमिन एआरआई एसएफएस आईसीटीएस रो मेंस एग्जाम ପାଇଁ जीके रो मोस्ट इंपोर्टेंट 20 टी क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। तो प्रथम प्रश्न हेउची हमरो द अमेजन रिव लोकेटेड इन व्हिच ओशियन। जो अमेजन रिव टा क्यों ओशियन रे अछि। तो करेक्ट आंसर होची कोन हबो ना करेक्ट आंसर होची अटलांटिक ओशियन हला। अटलांटिक ओशियन रे अमेजन रिव टा अछि, एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो which bill must be passed by each house of the parliament separately by a special majority। माने क्यों बिल को हला पार्लियामेंट रो दीटी जो हाउस अछि दीटी सदन हला स्पेशल मेजॉरिटी रे सेपरेटली पास करबा उचित। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल ना फाइनेंस बिल। करेक्ट आंसर होची कोन हबो ना करेक्ट आंसर होची कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हला पार्लियामेंट रो दुईटी सदन अछि से माने स्पेशल मेजॉरिटी रे पास करबा दरकार। ओके, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो व्हिच इज नॉट ए सिम्पटम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया रो कोटा गुटे लक्षण नुहे। तो करेक्ट आंसर कोन हबो तो सठिक उत्तर हेउची हमरो रनिंग नोज। कोन रनिंग नोज माने नाकर जो पानी बाहरी हला ताको हमें रनिंग नोज बोली कहूची। सेटा होची गुटे मलेरिया रो लक्षण नुहे। बाकी वोमिटिंग ने बांति करबा, हाई टेम्परेचर रहिबा, तापरे कोल्डनेस रहिबा, तापरे लोमणी जहा को होइतबो मलेरिया से थरुथिबो सेटा एटा होची मलेरिया रो सिम्पटम्स गुडी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स हैज बीन बिल्ड ऑन व्हिच रिवर। माने केउ नदी ऊपरे तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स टी तैयारी करा जाई छी। तो करेक्ट आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर होची हमरो कोन हबो ना भागीरथी नदी ऊपरे हला। भागीरथी नदी ऊपरे तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स टी तैयारी होई छी। अब एटा तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स टी कोथरे अछि ना एटा अछि उत्तराखंड रे अछि। एटा को मन रखि नेबे उत्तराखंड रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो कोन हबो व्हिच इज नॉट ए रिवर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। माने उत्तर भारत रो केउटी गुटी नदी नुहे। ताप्ती, सतलेज, कोसी ना घाघरा। तो करेक्ट आंसर होची कोउटा हबो ना ताप्ती हला। ताप्ती बा जहा को हम कहूचे तापी बोली भी कहूचे सेटा होची उत्तर भारत रो गुटी नदी नुहे। ओके, ताप्ती को जगह नदी ना ताप्ती होची हमरो दक्षिण भारत बा हम जहा को कहूचे साउथ इंडिया रो साउथ इंडिया नो सेंट्रल इंडिया हला। सेंट्रल इंडिया रो गुटे नदी होची ताप्ती बा जहा को हम कहूचे तापी बोली कहूचे। एटा यार लंब होची 724 किलोमीटर। एटा को मने रखि नेबे हला। आउ एटा सातपुरा रेंज हला। सातपुरा रेंज एवं जो हमरो सह्याद्री अछि हला सह्याद्री रेंज जो अछि सेही मझिरे एटा जाई कि कोठारे एटा पड़ी थाए ना एटा गल्फ ऑफ खंबत हला। गल्फ ऑफ खंबत जो अछि खंबत गल्फ टा सेठारे ड्रेनेज होई थाए बा ड्रेन होई थाए। एटा को मने रखि नेबे। बाकी जो रहिला सतलेज, कोसी, घाघरा ए तीनोटी जाक उत्तर भारत रो नदी गुडी को। ओके, एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो चकमा ट्राइब फाउंड इन व्हिच कंट्री। चकमा ट्राइब टा क्यों देश रे देखिबा को मिली थाए। तो करेक्ट आंसर कोन हबो ना करेक्ट आंसर होची हमरो कोन हबो ना बांग्लादेश। बांग्लादेश रे चकमा ट्राइब थांती। ओके, एटा को मने रखि नेबे चकमा ट्राइब। एटा बांग्लादेश रो जो चित्तागोंग हिल अछि को हिल
ଚିତାଗୋଙ୍ଗ ହିଲ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇ ପାଖରେ ଏଇ ଟ୍ରାଇବ୍ଟା ବା ଏଇ ଜନଜାତିଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ଆଉ ତିନିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲଜିୟମ ହେଲା। ବେଲଜିୟମରେ କେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନା ବେଲଜିୟମରେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ ହେଲା। କ'ଣ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗସ୍। ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ କେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ ନା ଆଫ୍ରିଦି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ ଆଫ୍ରିଦି ହେଲା। ଆଫ୍ରିଦି ବୋଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲୁଧିଆନା ସିଂ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ହେଲା। କି ସରିଟା ଲୁଧିଆନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବୁଧିଆ ସିଂ ହବ ହେଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ବୁଧିଆ ସିଂ। କ'ଣ ଏଇଟା ବୁଧିଆ ସିଂ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସିଏ ମାରାଥନ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ମାରାଥନ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସେ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ମାରାଥନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହୁଛି, ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ରଚିତା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ରଚିତା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇଏ ଏଥଲେଟିକ୍ସ ଥିଲେ ହେଲା। ଏଥଲେଟିକ୍ସ ଥିଲେ ଯିଏକି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ହେଲା। ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି କ'ଣ ଇଏ ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ହେଲା। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଇଏ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଓକେ, ତାପରେ ବିଜୟ ଶତପଥୀ। ବିଜୟ ଶତପଥୀ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ସ୍ପୋର୍ଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଲୁଧିଆନା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଧିଆ ସିଂ ହେଲା। ବୁଧିଆ ସିଂ କେଉଁଥି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନା ମାରାଥନ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ତେଞ୍ଜିଂ ନର୍ଗେ କଙ୍କର୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ ଇନ୍ ମାନେ ତେଞ୍ଜିଂ ନର୍ଗେ ଏବଂ ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 1953 ମସିହାରେ ବା 1953 ମସିହାରେ ହେଲା। ମେ 29 ତାରିଖ। କେବେ ନା ମେ 29 ତାରିଖ 1953 ମସିହାରେ ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ ଆଉ ତେଞ୍ଜିଂ ନର୍ଗେ କ'ଣ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତେଞ୍ଜିଂ ନର୍ଗେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେପାଳର ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ନେପାଳର ଗୋଟେ ସେର୍ପା ଅଟନ୍ତି। ସେର୍ପା ମାନେ ସେର୍ପା ଟାଇପ୍ର ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି କିଏ ତେଞ୍ଜିଂ ନର୍ଗେ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି ନା ହାଇଟ୍ଟା ଅଛି 8848 ମିଟର। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର ହିମାଳୟରେ ଅଛି। ଗ୍ରେଟର ହିମାଳୟରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନେପାଳରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହୁ ରୋଟ୍ politicians are the same all over, they promise build a bridge when there's no river ମାନେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ବା ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକ ବା ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଶପଥ କରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଦୀ ନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ସେମାନେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ବା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ନିକିତା ଖୁରୁଶ୍ଚେଭ୍। ନିକିତା ଖୁରୁଶ୍ଚେଭ୍ ଯିଏକି ଜଣେ ରଷିଆର ଥିଲେ ହେଲା। କେଉଁ ଜାଗାର ଥିଲେ ନା ଇଏ ଜଣେ ରଷିଆର ଥିଲେ ହେଲା। ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ଥିଲେ। ଇଏ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ହେଲା। କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ସମୟରେ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ହେଲା। ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ଇଏ ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ ନା ନିକିତା ଖୁରୁଶ୍ଚେଭ୍ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ଏଇ ନାଁକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ସାଉଥ କୋରିଆର କରେନ୍ସିର ନାଁ କ'ଣ ବା ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଓନ୍ ହେଲା। ଓନ୍ ହେଉଛି ସାଉଥ କୋରିଆନ ଓନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଉଥ କୋରିଆ ବା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ମୁଦ୍ରା ଓନ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନାର। ଦିନାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଟେ ନା ଦିନାର ହେଉଛି
ଆମେ କହିପାରିବା କୁଏତ୍ର ଅଟେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ରୋନ୍ କ୍ରୋନ୍ କେଉଁ ଜାଗାର ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ନରୱେର ଅଟେ। ତାପରେ ୟୁରୋ ଏଇଟା ୟୁରୋ ନୁହେଁ, ୟୁରୋ ହେଉଛି ବହୁତ ଜାଗାର ଅଟେ, ବଟ୍ ୟୁରୋ କେଉଁ ଜାଗାର ଜର୍ମାନୀର ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିନେବେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ସାଉଥ କୋରିଆର କ'ଣ ଓନ୍ ଅଟେ, ଓନ୍। ଓକେ, ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସାଉଥ କୋରିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଟା? ସାଉଥ କୋରିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ସିଓଲ। କ'ଣ? ସିଓଲ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଉଥ କୋରିଆ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ କେଉଁ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଲାଇନ୍ଟା ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛି ନା ଏ ମଝିରେ ଅଛି 38 ପ୍ୟାରାଲାଲ ଲାଇନ୍। ପୁରା 38 ପ୍ୟାରାଲାଲ ଲାଇନ୍ଟା ସାଉଥ କୋରିଆ ଏବଂ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛି ବା ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କେତେ ବା ଉଚ୍ଚତା, ମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ରଖାଯାଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା 36,000 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ରଖାଯାଏ, ଏତିକି ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ। ଓକେ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ B ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିନେବେ ଯେ ଜିଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅର୍ବିଟ୍ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ। ଓକେ, କେତେ? 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅର୍ବିଟ୍ କରେ ସେଇ ଅର୍ବିଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ହେଲା, ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଅର୍ବିଟ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସର, ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସର ନୁହଁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉଦୟ ଶଙ୍କର। କିଏ ନା ଉଦୟ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସର ନୁହଁ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଡାନ୍ସ ପାଇଁ ହେଲା। ୟୁରୋପିଆନ୍ ଥିଏଟରରେ ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ୟୁରୋପିଆନ୍ ଥିଏଟରରେ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ସୋନାଲ ମାନସିଂ ଏ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଆଗ୍ରା ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍, ମାନେ ଆଗ୍ରା କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲେଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚମଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ତାହାର ଚମଡ଼ା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଗ୍ରା ଫେମସ୍ ଅଟେ। ଓକେ, ଆଉ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାଇଁ କିଏ ଫେମସ୍ ନା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଫେମସ୍। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ନା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓକେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଲେଦରଟା ତ ଜାଣିଲେ ଆଗ୍ରା। ତାପରେ ସିଲ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ସିଲ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କିଏ ନା ଭାଗଲପୁର ହେଲା, ସିଲ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଭାଗଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓକେ, ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି, ସିଟି ମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଓପନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଥାନେ ଆଣ୍ଡ ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଭାରତରେ ଓପନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଥାନେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଚଳିଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ ଚଳିଥିଲା ହେଲା। କେବେ ନା 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ। ଆମେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ବୋରି ବନ୍ଦର ହେଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଯେଉଁ ବୋରି ବନ୍ଦର ଅଛି ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଥିଲା। ଆଉ ଏହାର କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଥିଲା ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା 34 କିଲୋମିଟର। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ 3ଟି ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଚଳିଥିଲା ଏଇଟା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା, ସେ 3ଟି ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଚଳିଥିଲା ସୁଲତାନ, ତାପରେ ଥିଲା ସିନ୍ଧ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଟା ଥିଲା କ'ଣ ସାହିବ। କ'ଣ ଥିଲା? ସାହିବ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ସୁଲତାନ, ସିନ୍ଧ ଏବଂ ସାହିବ ହେଉଛି ସେଇ 3ଟି ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ନାଁ। ଓକେ,
नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु इज नॉट ए कार्टूनिस्ट माने एमानक मध्यरु किए जणे कार्टूनिस्ट नुह तो करेक्ट आंसर कोन हबो तो कार्टूनिस्ट किए नुहे ना आंसर होची हमरो किए हबो अमृता प्रीतम हला अमृता प्रीतम होचंती जणे कार्टूनिस्ट नुहे ओके एडा को मन रखिनिबे ये कोन ये जणे इंडियन नोवेलिस्ट अटंती कोन अटंती ना नोवेलिस्ट अटंती नोवेलिस्ट राइटर पोएट पंजाबी आउ हिंदी रो अटंती ओके एडा को मन रखिनिबे नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो मदर टेरेसा वाज बोर्न इन माने मदर टेरेसा केउ देश रे जन्म ग्रहण करिथिले तो करेक्ट आंसर कोन हबो ना करेक्ट आंसर होची हमरो अल्बानिया हला अल्बानिया रे मदर टेरेसा जन्म ग्रहण करिथिले ओके एटा को मन रखि नेबे आ अल्बानिया रो कैपिटल कोन अल्बानिया रो कैपिटल होची तिराने कोन तिराने नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो राजा सॉरी राज तरंगिणी हला जोटा को आम कहूँ राज तरंगिणी हला जो राज तरंगिणी को राज तरंगिणी क्यों जगार इतिहास विषय रे वर्णना अच्छी राज तरंगिणी पुस्तक रे तो करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर हम आमर काश्मीर हला काश्मीर विषय रे राज तरंगिणी रे बा काश्मीर इतिहास विषय रे राज तरंगिणी रे कौन अच्छी ना वर्णना अच्छी बा वर्णित अच्छी आ राजा तरंगिणी को किए लिखी ना कल्हण किए लिखी कल्हण लिखी यहाँ को मन रखिने राजा तरंगिणी को कल्हण लिखी कल्हण ओके आटा जो 12th सेंचुरी है 12th सेंचुरी रो काश्मीर विषय रे यहाँ वर्णना दिए आमको जानवा को आम पाई तार इतिहास को ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो फॉर व्हिच स्पोर्ट इज बाल भरकार कप अवार्डेड इन द ओलंपिक गेम्स हला ओलंपिक गेम्स रे क्यों खेल पाई बाल भरकार कप दिया जाए तो करेक्ट आंसर होची कहा पाई ना बॉक्सिंग पाई दिया जाए कोथि पाई बॉक्सिंग खेल पाई बाल भरकार कप ओलंपिक गेम्स रे दिया जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो एटा हला एटा कहा कहा जो बाल भरकर नाटा कहा ना पर पड़ी ना ब्रिटिश बॉक्सर जे थिले बाल भरकर हला बाल कोन बारकर हला तांको ना अनुसार एटा पड़ी बाल भरकर कप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच इज नॉट ए पेंटर एमान को भीतर किए जणे पेंटर नुह हला पेंटर तो करेक्ट आंसर कौन हम बेगम अख्तर कि हम बेगम अख्तर होचंती जने पेंटर नुहे हला बेगम अख्तर कौन अटंती ना बेगम अख्तर कौन अटंती ना से होचंती गजल सिंगर कौन ना ये होचंती जने गजल रो सिंगर अटंती ओके एटा को मन रखि नेबे तापर देखंतु अमृता शेरगिल की अटंती ना इंडियन आर्ट रो हला मॉडर्न इंडियन आर्ट रो से होचंती जने पायनियर अटंती ओके तापर जामिनी रो कोन अटंती ना ये होचंती जने फोक आर्ट्स ऑफ बेंगल हला माने बेंगल रो जने फोक आर्टिस्ट अटंती जामिनी रॉय तापर सतीश गुजराल कोन ना तांकर डाइवर्सिटी ऑफ आर्ट्स पई से जना सुना अटंती ओके ये सतीश गुजराल एटा को मन रखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट ढाका ऑन 31st डिसेंबर 1906 बाय माने जो मुस्लिम लीग ता हला 31 डिसेंबर 1906 मसिया रे ढाका ठारे गठन काहा द्वारा करा जाइथिला तो करेक्ट आंसर होची नवाब सलीमुल्लाह खान हला नवाब सलीमुल्लाह खान को द्वारा 31 डिसेंबर 1906 मसीह ढाका ठारे कौन करा जाइतिला ना मुस्लिम लीग एस्टाब्लिश करा जाइतिला ओके एटा को मन रखि नेबे
ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହେଲା। 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।